حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin alladzi turja syafa'atuhu yawma ziham wa ala alihi wa sahbihi dzawil kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Hadratal kurama wal fudala wa zu'ama al-ma'izah wonten nasadalu sedaya para sepuh bini sepuh, para alim, para kiai, asatidz, para nyai, ustadzah, wabil akhos sedaya Nurul Falah Mejasem Barat ingkang tansah kawula ta'zimi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Falah, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puja lan puji syukur kita haturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nikmat ingkang dipun payungi inayah taufik riayah hidayahipun Gusti Allah. Alhamdulillah, enjang punika kita sedaya katuntun dipun tuntun dening Gusti Allah saged nglampahi ibadah lewat salat subuh berjamaah di Masjid Mejasem Barat ingkang dipun sambung kalayan iktikaf fi hadzal masjid, silaturahim sekaligus taklim. Mugi-mugi pinanggihan kula panjenengan sami pinarak kita sedaya wonten majelis punika Allah Subhanahu wa taala nambahi gemesokipun rahmat berkah sekaligus kita sedaya selalu pikantuk payung ridhonipun Gusti Allah minad dunya ilal akhirah hatal jannah. Allahumma amin. Shalawat ugi salam kita sanjungaken dhateng junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan dambaan dan harapan kula panjenengan sami ingkang selalu berusaha kita sedaya ikhtiar derek nunut ittiba dhateng syariat ingkang dipun bektok dening Kanjeng Rasul. Di antaranipun inggih punika taklim. Mudah-mudahan kula panjenengan sami kalebet umatipun ingkang benjang teng yaumil qiyamah pikantuk payung syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Para bapak ibu ingkang kawula mulyakaken dipun dawuhaken setunggalipun makalah
nggih punika setunggalipun ulama ahlu tasawuf nggih. Sa'adatul insan ma'rifatul adyan. Sa'adatul insan utawi bahagianipun menungsa, begjane menungsa, sa'adah. Sa'idun syaqiyun, ada istilah sa'idun syaqiyun. Sa'idun orang yang bahagia, orang yang beruntung, tiang ingkang begja. Syaqiyun orang yang cilaka atau sengsara, ya hina. Syaqiyun niku sa'adah, sa'idah yas'adu sa'adatan. Sa'adatul insan utawi keberuntungannya manusia iku ma'rifatul adyan, ngaweruhi piro-piro agama. Menurut kaidah niki keberuntungan begjane menungsa makhluk ingkang dipun cipta dening Gusti Allah fi ahsani taqwim niku ma'rifatul adyan, ngaweruhi agama, mengetahui tentang agamanya. Nyuwun sewu, dalam negara kita agama banyak sekali nggih. Banyak Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, Konghucu, itu yang diakui oleh negara ya. Kita punya pegangan lakum dinukum waliyadin. Bagiku bagi kalian agama kalian, waliyadin bagiku agamaku. Niki kangge termasuk kelengkapan nih, kesempurnaan agama Islam, ada nilai-nilai toleransi. Ya udah, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Niki termasuk dimasukkan dalam kategori ketuhanan yang Maha Esa kalau dalam Pancasila. Kula mboten bakal membahas tentang agama lain, tapi kita sebagai pemeluk Islam yang berKTP Islam, monggo kula panjenengan sami lewat taklim niki nggih kanthi niat derek ittiba dhateng syariat ingkang dipun bekta dening Kanjeng Rasul. Mila ketika kula njenengan sami pengin dados al insanus sa'id, manusia yang bahagia, manusia yang beruntung, menungsa ingkang begja niku kedah ma'rifatul adyan, ngaweruhi agama. Niki menawi saged kula yang sami petik setunggalipun hadisipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadosipun ugi pas nggih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wau dipun aturaken ngendikanipun ulama, keberuntungannya manusia adalah mengetahui tentang agamanya. Bejone menungsa niku ketika ma'rifatuddin, ngaweruhi agama. Jadi semakin kula njenengan sami memahami dinul Islam, mendalami agama Islam, nggih semakin kula njenengan sami dekat dengan kebahagiaan sebagai umat manusia. Wow, sing kula sebat tengene hadis cocok sekali dawuhipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Man utawi sinten tiyange yurid kang ngersakake ing man sinten Allahu Gusti Allah. Utawi man utawi sinten tiyange yurid kang menghendaki ngersakake sapa Allahu Gusti Allah, may yuridillah ngarepaken bihi kelawan man. Ketika ada seorang dikehendaki Allah, dikehendaki apa? Khairon, ingkang paling sae. Ketika manusia dikehendaki Allah menjadi orang yang paling baik, menjadi khairon, itu Kanjeng Nabi dawuh yufaqihu fiddin. Yufaqihu mongko minteraken
memahamkan sinten Gusti Allah hu ing man yufaqihu hu ing man tiyang niki wau dipinteraken dipahamaken fiddin ing dalem urusan agama. Terus niki cocok nggih dilihat Kanjeng Nabi dawuh sinten tiyange ingkang dipun kersakake dening Gusti Allah dados tiyang ingkang sae khairon tiyang niki mesti dipinteraken dening Gusti Allah dalam babagan agama. Allahumma amin. Cocok kalih dawuhipun wau bejone menungsa niku semakin dalam memahami agama, semakin pinter tentang agamanipun nggih semakin caket dados tiyang ingkang bejo dunya lan akhiratipun. Allahumma amin. Secara nalar, secara naluri akliyah kula panjenengan sami pun wajar Pak nggih. Semakin kula sami ngertos niki halal, niki haram, niki perintah, niki larangan, ngoten nggih. Niki kan agama. Agama itu ada perintah, ada larangan, aturan, undang-undang. Undang-undang atau aturanipun Gusti Allah ingkang dipun sebat syariat. Syariatuddin, syariat agama. Jadi semakin kula njenengan sami memahami agama nggih teng mriku semakin ketingal kesaenanipun kula panjenengan sami. Maknanipun niku kula njenengan sami dipun dadosaken dening Gusti Allah dados tiyang ingkang napa dikehendaki dados tiyang ingkang paling sae. Allahumma amin. Niki dipun gambaraken nggih kula njenengan sami ningali mawon sejarah para nabi, sejarah para rasul, sejarah tiang-tiang ingkang sholih, sejarah para al ulamaul amilun, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya ya, orang-orang yang soleh niku nggih pasti tahu tentang agama. Ketika mboten tahu tentang agama nyuwun sewu nggih mboten paham niki halal, mboten paham niki haram. Niku kathah Pak, kathah kula nyen sami teksih napa dalam kalangan masyarakat kita, ya, masyarakat yang sudah jelas mayoritas menjadi muslimun, masih banyak orang-orang yang awam ya tentang hukum-hukum agama. Buktine ketika kula sami dipun paringi pirsa puniku mboten angsal secara Islam. Napa nggih? Ngaten nggih. Niki banyak dalam masyarakat yang belum memahami tentang din, tentang agama. Nah, padahal wau dipun dawuhaken beruntungnya manusia, bejone kula njenengan sami niku ditentukan dengan sepinten pahamipun kula njenengan sami tentang urusan agama. Kenging napa? Kok tiang kathah masih kathah napa mboten memahami agama? Sepindah pun jelas karena sudah menjauhi taklim. Nggih kula njenengan sami alhamdulillah nggih dipun kersakaken dening Gusti Allah saged nderek istiqomah ngaos. Allahumma amin. Nggih wonten ing majelis mriki majelis masjid napa Nurul Falah Mejasem Barat saged ngawontenaken kados mekaten termasuk dalam rangka ma'rifatul adyan nggih. Dalam rangka kula njenengan sami kepengin dados tiyang ingkang bejo, dados tiyang ingkang pengin beruntung dunia wa ukhron, dunia akhirat nggih kedah ma'rifatuddin ngaweruhi tentang urusan agama. Lah nek kula njenengan sami dipun takeni kenging napa tiyang kok pada sungkan taklim, males belajar tentang agama atau Allah cukup kita belajar lewat buku, cukup kita belajar lewat YouTube umpami ngeten nggih, lewat Google, lewat mboten enten napa wusul kalian para ulama niki ingkang fenomena ya umat Islam. Nggih sae mawon. Cuma nggih tetep kula njenengan sami ada istilah nek wonten amaliyah ingkang kula njenengan sami dipun umpetaken wonten amaliyah ingkang dipun zahiraken niku diantaranipun nggih kula sami kadang ngaos kedah gadah guru langsung
Enten mualim teng mriku kula yang sami butuh pemahaman perlu dipun takenaken sumangga ngoten nggih. Iki penting. Sebab nyuwun sewu ketika cuma mendengar niku dampakipun beda kalian tiang ingkang taklim secara langsung, secara manual lah. Secara kula jenengan sami cara bahasa qiraatul Quran niku musyafahah, bukan musafahah. Musafahah persalaman-salaman. Bahasane adu lambe ketika ngaji kula yang sami kepengin semerep makharijul huruf nggih ketika guru kalian santrine, guru kalian muride kedah adu bibir, maknanya melihat bibir orang lain. Murid melihat bibirnya sang guru melihat bibirnya sang murid ketika mengucapkan ain, qaf, shad. Nah, niku penting, Pak. Tiang-tiang riyin, Pak, tiang-tiang riyin iki. Niku walaupun nyuwun sewu ketika jenengan menghadap ke timur kula teng wingking niki kiai-kiai riyin Pak jenengan mungel ihdinas siratal mustaqim kalian ihdinas siratal mun beda Pak. Jadi telinganipun kiai-kiai sepuh niku awas niki shot niki sin niku memang beda. Maka ketika napa santri mengetahui tentang benar atau tidak benar mengucapkan shot dan sin, ya guru harus tahu pengucapannya. Umpama, walaupun secara yang ahli fashohah, yang ahli fasih itu sudah bisa mendikte, mengetahui ini orang mengucapkan sin. Nek bedanya beda Pak ya. Nek sin niku bahasa nyuwun sewu bahasa Jawa niku rada mringis. Nek shot napa lisan iki kedah mecucu lah bahasane bahasa wong Jawa ini mecucu nggih Bu nggih. Tolong sami ihdinas sirasi walaupun boten tasjid nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Mau mengucapkan sirat ketika kula sami siratal ngaten sirat niku sin jelas nggih. Nek yang betul pakai shot. Shot bedanya harus muncis dulu Pak. Siratal jadi senajan imam menghadap ke sana, makmum yang ahlul Quran tahu itu. Tadi kiainya membaca sin. Itu sudah tahu Pak. Ustadznya tadi ngimami membaca sin. Itu tahu Pak. Antara ihdinas siratal mustaqim siratal kalau ihdinas siratal sin itu. Pokoknya lisannya meringis ngeten nggih ihdinas sin ya. Jadinya si sama-sama si Pak. Tapi kalau diawali dengan muncis siratal ladzina dimuncis dulu. Di antaranya kula sami makmum ugi Fatihah kudu wajib nggih. Menurut Imam Syafi'i napa berpegang kenging napa Imam Syafi'i berpegang walaupun makmum wajib membaca Fatihah Pak. Itu berpegang dawuhipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini fikih ya, masuk ke dalam fikih. La sholata liman la fatihata lahu. La sholata tidak menganggap sholat, tidak ada sholat itu maujud. Enggak ada sholat berarti enggak sah sholat. Liman untuk orang la fatihata yang tidak ada fatihahnya lahu bagi man. Nah, ini umum baik imam maupun makmum. Maka Imam Syafi'i mencatat membaca qiraatul Fatihah itu termasuk arkanus shalah. Dah niki butuh guru yang langsung. Langsung malih datang kaidah wau makrifatul adyan, mengenal tentang agama, pentingnya taklim, pentingnya agama. Jadi semakin kula jenengan sami paham agama, semakin kula sami dados tiyang ingkang paling beja. Sebab napa? Berarti kula jenengan sami dikehendaki dening Gusti Allah khairan.
menjadi orang-orang yang paling baik. Allahumma amin. Imam Ghazali ketika hadis ini dia bilang begini, saya tambahi, wa man lam yufaqihu lam yubali bih. Sinten tiange ingkang boten paham agama, enggak tahu halal, enggak tahu haram, enggak tahu wajib, enggak tahu sunnah, enggak tahu makruh, enggak tahu mubah, enggak tahu batal, enggak tahu sah. Yang penting sholat, entah sah atau enggak tahu lah, yang penting sholat. Nyuwun sewu, niki cara bahasa Imam Ghazali, lam yubali bi. Gusti Allah enggak peduli, Pak. Enggak peduli, bahasa Betawi ini cuek. Cuek nggih. Kula jenengan sami nek dicuekin tetangga aja enggak bisa tidur. Nggih. Lah nek kula jenengan sami dicuekin Gusti Allah kok biasa-biasa saja, bahaya Pak. Nek Gusti Allah nyuekin kula sami ya cilaka, musibah, wis dah joraken bahasane. Niku nek ketika dicuekin Gusti Allah. Ya. Nah, kula sami berusaha supaya tidak dicuekin dening Gusti Allah. Jadilah orang-orang yang mau berusaha yufaqihu fiddin. Ya. Ibu nika kula sami memahami agamanipun Gusti Allah. Niku salah satu keberuntungan atau bekjanipun menungsa ingkang sepindah makrifatuddin. Lho sakniki kathah tiang-tiang ingkang nyuwun sewu nggih, malas mengaji, males taklim. Kula sami mendukeni majelis taklim atus niki kok mboten purun, nyuwun sewu. Enten kriteria kadang nek males tok mboten napa-napa, Pak. Tapi nek kula jenengan sami saged dimasukkan kategori orang-orang yang menghindar dari syariat agama, itu bahaya. Nggih. Sebab nyuwun sewu, niki kula sami nggih sering mireng saking kisah-kisah para ulama nggih. Para kiai, para mubalik, para dai. Bal'am bin Ba'ura, umatnya termasuk Bal'am itu santrine Nabi Musa alaihis salam, bermula menjadi orang yang khusus, Pak. Karena terkenal punya Asmaul A'dzam. Nah, ya. Asmaul A'dzam dipun dawaken dening para ulama. Yang disebut Asmaul A'dzam salah satu Asmaul Husna. Asma Husna nggih nama-namanipun Gusti Allah. Nami-naminipun Gusti Allah niku yang 99 yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Ada sebuah hadis, man hafidhahu dakhalal jannah. Man hafidhaha dakhalal jannah. Siapa orang yang hafal Asma Husna 99 pasti ahlul jannah, calon penduduk surganipun Gusti Allah. Allahumma amin. Di antara satu yang 99 itu, satu ada yang disebut Asmaul A'dzam. Yang tahu Asmaul A'dzamnya Allah Subhanahu wa taala di antaranya Bal'am bin Ba'ura. Berarti ini ndonga nyebut Asmaul A'dzam. Umpama Asmaul A'dzam, kalimat Asmaul Husna kan banyak. Al-Muhaimin, Al-Qudus, As-Salamul, Mu'minul, Muhaiminul, Aziz, Al-Aziz. Umpama Al-Aziz, umpama nggih. Asmaul A'dzamnya Allah itu Al-Aziz. Itu Bal'am bin Ba'ura ketika ndonga ya Al-Aziz. Ngoten nggih. Ya Aziz, Al-Aziz, wis nyuwun langsung cespleng bahasane wong Jawa nggih. Dongane langsung dikabul dening Gusti Allah. Nah niku di antaranya pun Bal'am bin Ba'ura. Kalau kisah Bal'am bin Ba'ura niki kisah yang paling tenar teng zamanipun Nabi Musa alaihissalam nggih punika keranten napa bisa membuat dongane Bal'am bin Ba'ura, Pak. Niku bisa membuat Nabi Musa dakwahnya tidak bisa masuk sebuah kampung. Niki karena tenggenipun riwayat kisahipun kampung niki ngertos nek Nabi Musa badhe dugi teng kampung niku. Nyuwun sewu agnia, para orang-orang yang kaya raya tahu agama sing dibukta Nabi Musa paling njaluk sedekah,
bahasa sakniki pajak ngoten nggih. Nyuwuni upeti, nyuwuni sedekah untuk niki, untuk ini, untuk ini. Wah, mengambil zakat ngoten nggih. Akhiripun sepakat para agnia, orang-orang yang kaya raya menghindar itu, minta doa kepada Bal'am bin Ba'ura. Nyuwun sewu Pak Kiai Bal'am, jenengan ya Syekh donga supaya Nabi Musa boten dugi mriki. Nah niki di antara paus sing kula kisahaken menghindar dari ma'rifatuddin. Nggih. Menghindar dari mengetahui tentang agama. Dados cilaka, Pak. Enggak akan bisa menjadi orang yang beruntung. Bal'am saat itu saat dipun disuwuni supados berdoa sak mampune jenengan, sing penting Nabi Musa supados boten saged mlebet teng kampung niki. Bal'am boten purun lah, niki nglawan Rasul. Kula mangke dilaknat dening Gusti Allah. Ngoten nggih. Nabi Musa kan wajib tabligh, wajib menyampaikan syariatipun Gusti Allah dateng umat menungsa. Naminipun tabligh ya, sifatipun Rasul yang wajib diantaranipun tabligh, menyampaikan ayat-ayatipun Gusti Allah. Kok ditolak? Jadi niki karakter orang-orang Yahudi menjauhkan umat Islam supaya tidak suka dengan mengaji, Pak. Tidak suka dengan taklim, ya di antaranya ini wow. Karakter-karakter orang-orang Yahudi di zamanipun Nabi Musa nyuwun datang Bal'am bin Ba'ura, syekh ulama niki Bal'am bin Ba'ura, supaya Nabi Musa dakwahnya tidak sampai ke tempat desa itu. Ya, karena desakan ada riwayat melobi kepada istrinya Bal'am bin Ba'ura, bahasa kula sami disogok lewat emas sekian on. Akhiripun Bal'am bin Ba'ura tunduk datang istrine ndonga, Pak. Ya Allah, ya niku wau nyebut asmaul a'zamipun Gusti Allah. Nama ismul a'zamipun Gusti Allah, namanipun Gusti Allah sing spesial. Dipun waos ndonga, ya Allah, Nabi Musa aja sampai anjuk desa niki. Aja sampai tekan ning desa niki. Diijabahi dening Gusti Allah. Nabi Musa pun mlebet ning gapura bahasane iki. Make mlik napa muter malih mboten tembus teng kampung, Pak. Mboten saged panggih. Bolak-balik. Nah, mangke akhiripun Nabi Musa sampai kecapean, sampai ngantuk, kesel, sare. Begitu sare wungu malaikat Jibril dugi. Malaikat Jibril niku menyampaikan Nabi Musa, jenengan ngertos kok mboten saged tembus desa niku. Kenging napa malaikat Jibril? Niki Bal'am bin Ba'ura ndongak maring Gusti Allah nganggo ismul a'zami Gusti Allah. Gusti Allah langsung ngobul. Jenengan ora bakal dugi teng desa niku. Nah, ini pun gantian. Nabi Musa niku kan kalimullah, Pak. Seorang rasul yang punya kelebihan kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Ayatipun nggih. Gusti Allah menjadikan Nabi Musa saged berdialog langsung dengan pangeran. Mulanipun julukanipun Nabi Musa Al-Kalim atau Kalimullah ya. Orang yang bisa langsung dialog dengan Allah di dunia langsung, ning dunia di bumi langsung dialog dengan Allah. Nabi Musa mungel, "Ya Rob." Gusti Allah jawab, "Labbaik ya Musa." Ada apa Nabi Musa? Niku langsung, Pak. Niki kados niku, "Ya Rob, jenengan ganingi jabahi Bal'am. Kula sampai kesasar terus mboten saged tembus desa niku. Jenengan milih Bal'am napa milih kula sebagai rasul?" Sampai ngoten, Pak. Akhiripun ya Gusti Allah jawab, "Ya milih kon Nabi Musa," ngoten nggih. Akhiripun nek milih kula jenengan ancuraken Bal'am bin Ba'ura. Nyuwun sewu, Pak, insyaallah. Nah niki di antaranipun orang-orang yang napa menghindar dari taklim, menghindar dari ma'rifatuddin, menghindar dari memahami agama, sengsara ampun. Na'udzubillah min dzalik. Enten kaidah
napa di antaranipun kaidah orang-orang yang lari dari ulama, Allah Subhanahu wa taala mau menguji di antaranipun yarfa'illahul barakah min kasbihim. Umat manusia ketika menjauh dari taklim, menjauh dari pemahaman agamanipun Gusti Allah, jelas Pak, yarfa'illahul barakah min kasbihim, nyambet damelek mboten barokah, habis enteng habis, nggak ada manfaatnya. Nah, nyuwun sewu, nggak ada manfaatnya, ya bahasane paling manfaat di dunia tok. Nek manfaat dunia tak selain manusia juga bisa ya. Nyuwun sewu, binatang itu bisa lemu-lemu gemuk-gemuk karena dunianya bagus ya. Niki di antaranipun wangsul malih dateng kaidah wau sa'adatul insan ma'rifatul adyan, dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi begjane menungsa sanes bejek napa dawuhipun Kanjeng Nabi adi dawuhipun Kanjeng Nabi mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, dadi menyatu. Beruntungnya manusia karena mendalami agamanya, semakin dalam pemahaman dalam agama semakin menjadi orang beruntung, semakin menjadi orang yang paling beja. Amin Allahumma amin. Yang pun jelas apa? Pun jelas nih. Orang karena nggak tahu ini halal haram membunuh, akhirnya penjara sengsara. Orang nggak tahu ini halal haram mencuri, nggak tahu, hanya ketangkep penjara lagi, nggak akan bahagia ya. Itu diantara orang-orang yang tidak tahu agama. Itu bahasa logikanya seperti itu. Ya. Dawuhipun Kanjeng Nabi, orang yang semakin paham agama semakin menjadi orang yang baik, khairon, dikehendaki dening Gusti Allah dados orang-orang yang baik. Yang kedua, ma'rifatul insan sa'adatul insan ma'rifatul adyan wa ta'atun lirrahman, taat dateng pangeran, fima ing dalem barang umiro kang diperintah sinten man bihi kelawan ma minal a'malis sholihati, saking pira-pira ngamal kang soleh, fisiri wal a'lan, di dalam rahasia ngumpet bahasa enggak kelihatan, dan dalam yang amaliyah yang kelihatan. Tanda-tanda atau keberuntungan manusia diantaranya lagi setelah kita memahami agama. Batas kula sami kedah niku kewajiban Pak nggih, kula sami semakin sregep ngaos, semakin taklim, semakin dugeni majelis taklim kados mekaten nggih, semakin memahami agama, semakin mendalami agama, ngertos agamanipun kula sami insyaallah dados tiang-tiang ingkang beruntung. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ketika sudah tahu tentang agama, wa ta'atun lirrahman fima umira bihi minal a'malis sholihati fisiri wal a'lan. Terus taat dateng Gusti Allah, taat napa? Ya taat dalam sesuatu hal yang telah diperintahkan dening Gusti Allah, baik amaliyah yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Nah, niki ingkang kula simpulaken di dalam kita beramal, sering kula nganjuraken nggih nasihat dateng awak kula pribadi, umumipun dateng panjenengan sami, ketika beramal para ulama ngajak niki fisiri wal a'lan, ada dua Pak. Amaliyah yang perlu kita perlihatkan dan ada yang perlu kita simpan atau yang kita rahasiakan, yang kita sembunyikan. Contoh sholat. Sholat itu perintahipun Gusti Allah, fima umira bihi minal a'malis sholihat. Sholat ya. Sholat itu ada dua, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ada as-sholawatul mafrudat, ada as-sholawatul masnunat. Sholat yang difardukan ada 5 waktu, sudah maklum buat agama kita ya, sudah kita ketahui, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada sholat sunnah masnunat,
Salat fardu udah jelas 5 waktu. 5 waktu. Dipun anjuraken dening Kanjeng Nabi diantaranipun salat 5 waktu itu saene jamaah. Yang kemarin saya sampaikan ya. Ya minimal kalau Imam Syafi'i jamaah itu hukumnya fardu kifayah, Pak. Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah fardu ain. Jadi individu, ngoten nggih. Individu wajib niku, hukumnya wajib. Apalagi bahasa wonten ulama niku dipun dawuhaken orang yang mendengarkan. Saat ini ada mic, ada speaker, makanya jaraknya makin jauh. Nek riyin mungkin karena suara langsung paling berapa tetangga ya, tetangga masjid. Kalau sekarang sudah pakai mic, pakai speaker itu gentawang bahasane wong Tegal niku jelas jauh wajib fardu ain menurut Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i fardu kifayah. Fardu kifayah niku ketika satu kampung ada sebagian sudah melakukan, yang lain gugur fardunya ya. Nanti sholat fardu di rumah sah menurut Imam Syafi'i. Karena hukumnya fardu kifayah. Maka napa niki salat fardu. Nah nek kula sami ketika, makanya setiap sesuatu ada muqtadul halnya ya. Ada tempatnya. Kalau salat fardu lebih baik jamaah. Itu tadi kalau hukum ya. Ya minimal kalau Imam Ashabus Syafi'iyah napa al jamaah napa hukumnya sunnatun muakkadatun. Sunnah yang mendekati wajib. Niku salat fardu. Ketika salat sunnah langkung sae di rumah. Langkung sae di rumah. Tapi nek kula sami ada waktu-waktu yang khusus nggih. Kula nek mboten salat sunnah teng masjid mboten saged menangi jamaah umpama nggih. Iki kula sami salat rawatib di masjid pun enggak apa-apa ya. Niki sing kula aturaken kenging napa ulama-ulama niku ada spesial kalau fardu itu lebih baik jamaah, yang sunnah di rumah itu karena dua kan. Walaupun sholat ya ada yang diperlihatkan, sholat jamaah kelihatan semua Pak. Itu orang jamaah, itu orang jamaah. Oh itu orang ahli jamaah. Kalau ini saya nggak pernah lihat orang jamaah. Itu kelihatan. Jadi sholat ada yang kita perlihatkan. Sholat apa? Sholat fardu. Kalau sholat sunnah lebih baik di rumah. Ya, tahajud, duha. Nah, kalau rawatib, karena rawatib itu mengikuti sholat fardu, supaya kita sholat fardu jamaah, habis sholat duhur, kula sami nggih salat ba'diyah teng dalem kenging mawon langkung sae. Tapi nek kula sami kuatos. Aku nek tekan omah batal, mendingan teng mriki teksi gadah wudu. Tinggal Allahu Akbar ba'diyah kenging ngoten nggih. Nah, hikmahipun apa? Niku wau. Kok enten amaliyah ingkang kedah dipun perlihatkan, ada amaliyah ingkang tidak perlu diperlihatkan atau harus disembunyikan. Ya karena itu tadi Allah Subhanahu wa taala tuh punya sir ya, punya rahasia manah amaliyah yang kita diterima dening Gusti Allah kita enggak tahu. Manah ibadah kula njenengan sami ingkang pikantuk ridhone Gusti Allah mboten ngertos. Niki sing nate kula ceritakan dhateng panjenengan sedaya di antaranipun gurune Syekh Imam Syafi'i, Imam Abu Sufyan As-Tsauri ya. Niki termasuk gurunipun Syekh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Niku enten santri ingkang dipun ulama santrine Imam Sufyan As-Tsauri ulama-ulama sedaya. Di antara ulama sing terkenal Imam Syafi'i. Niki termasuk muridipun Imam Abu Sufyan As-Tsauri. Imam Abu Sufyan As-Tsauri niku ketika sampun wafat enten ulama ingkang pikantuk impen, pinanggih, nengimpine pinanggih kalian
Syekh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Syekh Imam Sufyan Ats-Tsauri dawuhaken nah ketika dipuntakeni, Syekh jenengan teng mriku pun kepenak dados wong sing paling mulia. Wong jenengan teng dunya santrine ribuan. Jenengan ngilmune hebat. Santrine ulama sedaya. Jenengan ahli sedekah. Jenengan seorang imam. Nek jenengan jadi imam makmume kathah. Niku Syekh Imam Sufyan Ats-Tsauri jawab ngeten, Pak. Nggih, alhamdulillah. Tapi iklan, ketahuilah kula niku untung gadah amal sing kula simpen. Gadah amal sing tiyang sanes mboten semerep. Mulai napa niku? Illa ruqaiun fi nisfil lail. Untung aku duwe rukuk-rukuk kecil di tengah malam. Salat tahajud maksudnya, Pak. Dados kemuliaanipun Imam Sufyan Ats-Tsauri indallah ning ngarsanipun Gusti Allah niku diantaranipun karena punya amaliyah-amaliyah yang dirahasiakan. Tahajud, salat duha, istighfar di rumah ngeten nggih. Nah niki kangge napa nggih motivasi kangge awakipun kula panjenengan sami ketika beramal fisiri wal alan. Ada yang disembunyikan, ada yang diperlihatkan. Kenging napa kok ada yang diperlihatkan? Nggih, ada yang diperlihatkan karena termasuk perintahipun Gusti Allah. Idz qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Nah, ada ketika idz qala Isa nggih, ketika Nabi Isa, man ansori ilallah. Nabi Isa niku takut. Sinten sing siap menjadi penolong-penolong agamanipun Gusti Allah? Ansarullah. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Nah niki orang-orang yang hawari, orang-orang kampung, orang-orang desa, orang-orang nyuwun sewu yang enggak mampu dalam bidang ekonomi, dia tegas. Saya Nabi Isa siap. Qalal hawariyunnya, kami orang-orang hawariyun, orang-orang yang tidak mampu ini yang siap menopang, mendukung, dorong datang agamanipun Gusti Allah. Fashhad bi anna muslimun. Lah niki sing kedah ada perlihatkan fashhad bi anna muslimun. Perlihatkan, lihatlah, saksikanlah saya adalah orang Islam. Nah, niki pentingnya sesuatu amaliyah yang perlu kita perlihatkan. Ampun ngatos kula sami salat fardu ning omah, salat sunah ning omah. Akhirnya nyuwun sewu, walaupun masalah diterima atau tidak diterima urusan Allah, haknya Allah. Tapi kula njenengan sami menimbulkan sesuatu yang niku Islam napa mboten, ngaten kan? Nimbulaken suudzon. Ya. Walaupun kita tidak boleh suudzon, tapi dalam Islam niki wau kedah ada sesuatu yang perlu kita perlihatkan. Fashhad bi anna muslimun. Saksikan kalau saya Islam. Buktine saya Islam di wong kae jamaah berarti Islam. Wong kae salat berarti Islam ngoten nggih. Iki salat. Sedekah iki kados mekaten, Pak. Kula njenengan sami enten sedekah yang perlu kita perlihatkan. Yuk niki bangun masjid, kula siap semen 20 sak, kula siap 100 sak, kula siap keramik, kula siap. Perlu kados niku nggih. Mulane kula njenengan sami naminipun menungsa ya memang kula njenengan sami nek ngamal kok ngenteni menungsa mboten komentar, kula njenengan mboten saged ngamal, Pak. Wong menungsa ngamal sekedik nggih dikomentari, ngamal kathah ya dikomentari, niku menungsa, Pak. Sejak zaman dulu sampai saat ini pun kados niku. Kanjeng Nabi napa badhe ndamel perang pamak nggih. Sinten sing badhe urunan ngoten nggih. Iuran ngoten nggih, sedekah. Niku tiyang sedekah sekedik nggih dikomentari. Lah sedekah kok semono. Islam butuhe gede kok semono. Mboten kenging kula sami komentar nggih. Sebab amaliyah yang lihat Gusti Allah, yang berhak untuk menerima amaliyah niku Allah Subhanahu wa taala.
Enten tiyang ngamal kathah ya dikomentari Pak. Niku menungsa karakternya. Menungsa napa? Amal kongrongan temen, ngamal ku akeh temen. Jadi ngamal akeh bahasane wong Jawa monine onggrongan, ngamal sajuwil monine medhit, ngoten nggih. Niku menungsa. Nek kula sami mboten amaliyah harus ada yang diperlihatkan. Nah, ketika dilelang sebuah bangunan masjid, saya siap sekian juta, saya siap. Perlu adanya semacam itu, Pak. Ya, walau masalah urusan berarti ngamal kok dipamerkan, wah menungsa kados niku Pak. Wa kanal insanu aksaru syai'in jadala. Menungsa itu suka dengan komentar. Menungsa bahasa wong Jawane wa kanal insanu aksaru syai'in jadala. Menungsa niku pinter maidone Pak. Nyuwun sewu ketika kula sami panas ngima itu. Panas bae. Wah ngger udan monine udan. Padha bae karo ustadze jamiahan ngaji, jamiahan udan mangkat, Pak. Ya dikomentari, Ustaz. Udan gede nemen be pakate 20.000 di ngoyosan apa. Wah ngger ora udan ora mangkat, engko monine ustadze ora ikhlas. Grimis sacuwil pe ustadze ora mangkat. Ngomongine ora ikhlas, iku menungsa, Pak. Dadi ora oleh nggon tempat beramal. Mulane kula sami ketika beramal ningalane niku ngilmu din, tidak komentar orang lain. Kula sami ketika mau beramal kok melihat komentarnya orang lain tidak akan beramal. Kula ngamal sekedhik nggih dipoyoki, ngamal akeh monine onggrongan. Oh gaya temen ngamale duite sepinten katahe ngoten nggih. Dadi niku menungsa. Niku kula sami lewate agama, amal ada yang perlu kita perlihatkan. Kenging napa kok Islam kon jamaah? Ada amaliyah yang diperlihatkan. Menunjukkan syiarnya agamanya Allah. Itu loh kekuatan Islam. Kenging napa Jumatan sampai fardu ain? 3 kali berturut-turut tidak mau berjumatan kok disebut munafik, Pak. 3 kali meninggalkan Jumat berturut-turut kok dianggap munafik. Karena perlu adanya syariat Islam yang diperlihatkan. Wajib itu ya. Wajib. Mulane ini ketika penduduk Meja Sembaran ini kok masjid sudah enggak muat, harus ditingkat, Pak. Kewajiban panitia wajib ditingkat nanti. Nah, niki di antaranya pun Islam ada amaliyah fisiri wal alan ya. Ada yang disembunyikan, ada yang diperlihatkan. Apa saja? Salat juga begitu, sedekah juga ada yang disembunyikan ya. Ketika urunan nggih kula sami niki bangun niki, oh kula sekian diperlihatkan. Ada yang kita rahasiakan. Nah, yang kita rahasiakan ketika kula sami kadang oh niki masjid sebetulnya banyak sekali lah, banyak sekali ya. Kula sami beramal yang orang lain enggak tahu, beramal kepada orang yang lain tidak tahu. Itu di antaranya pun amal-amal yang termasuk apa tadi sa'adatul insan. Saya ulangi lagi ya. Jadi sa'adatul insan ma'rifatul adyan, memahami agama. Enggak ada orang yang beja, tidak ada orang yang beruntung yang tidak tahu tentang agama. Kalaupun dia sukses dunianya aja, Pak. Enggak tahu agama. Nyuwun sewu. Niki keputusanipun Gusti Allah, keputusanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kula sami pun gelem salat. Wong paling hebat. Nyuwun sewu, Pak. Berarti tahu tentang agamanya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang kedua taat. Taat datang Gusti Allah dalam menjalani apa yang diperintahkan dening Gusti Allah. Lah ketaatan ini ada fisiri, ada yang sembunyi, ada yang alania. Ya mudah-mudahan kula sami taklim termasuk alania ya. Alania niku ngedeng, bahasane kelihatan. Tapi ketika kula njenengan sami ngaji yang tidak kelihatan ki monggo teng hadapan televisi, kula sami buka YouTube, kula sami buka apa ngilmu-ngilmu yang kula sami belajar sinau Al-Qur'an terjemahan. Niku kan belajar juga. Niku ada yang diamaliyahkan, ada yang kita amalkan walaupun orang lain tidak tahu. Lah nanti kula sami hikmahipun
mudah-mudahan ditampi dening Gusti Allah. Allahumma amin. Yang kita minta ya yang kelihatan atau yang tidak kelihatan ya, yang orang lain tahu atau yang kita sembunyikan, mudah-mudahan diterima dening Gusti Allah. Amaliyah yang diterima itu yang menjadikan ridhonipun Gusti Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Di kulon sami kecandak tasawufipun. Ridhonipun Gusti Allah yang kita cari. Allahumma amin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa khudh bi aidina ila ma fihi ridhoka ya Allah wasluk bina sabila hudaka wa taqwaka ya rabbal alamin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma ya Allah bi barakati suratil Fatihah wa bi barakati hadzal majlis ta'lim fil masjid Nurul Falah Mejah Sembarat ya Allah. Inna nas'alukal maghfirah wa nas'alukar rahmah wa nas'aluka salamah wa nas'aluka sa'adah wa nas'aluka sihah wal afiyah wa nas'aluka al barakah wa nas'aluka al istiqamah fi ta'atika bittiba'i rasulikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun agungipun pangapunten. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.